Nonobo. Enggak tabuk semua musung bani kai. Tripura has the political situation bahai chali tong bone nang one shot please. Nah, Tripura has the political situation খুব কাহাম ন। Bumti kah. Bumti কাহাম বলতে বিজেপির লগে খুবই কাহাম 100 দুটা সিট জিতে নাই আবার কোনো নো ডাউট ক্লিয়ারলি অলরেডি চং সাইমানো জিতে নাই কারণ চং অনেক সময় চং দোকানপাট চা দোকান আচুফ্রব চং সাইমানো অনেক বড় সাউ ইলেকশন লাথাকলে বা তোমার সিরিং সিরিং সিপিএম উঠো বা মথা উঠো বা অন্য বিরোধী কংগ্রেস উঠো বুক সাইমান লগে সিরিং সিরিং সালাই आं बर'ना मा सावो इबनो बिजेपिनि राजनीतिनि पलिटिक्स जे हाइकेनाव सिरिं सिरिंखानाव बुटंगै थांमाने सिरिउ गैया तारमाने तमा जनसाधारण बिरोधी खालायनाय बरक सुरिखा जे जत सबका बिकज बिजेपियाव जत हामजागवान बगे बरक जे बिरोधिता खालायनाय একটা ইলেকশন মুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি বাহাইকে উংবা বা বিরোধীর বাহাইকে নকর যখন বিরোধিতা খাইনাই তখন তখনই নকরো না কিন্তু তারপর বিরোধী খাইনাই বরকসে করিকা যেটা তিনি ত্রিপুরা যিনি ডক্টর মানিক সাহা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা চিনি কেন্দ্রীয় চিনি প্রধানমন্ত্রী যে বরংনি যে চিন্তা বাই যেভাবে তাক উন্নয়ন খাই দङ কুরুনি হইতে কুরুনি বাহিকে উন্নত খাই দিছে না আবন বাকি বরক আসক তাবুক মাসে মানংয়া সঠিকভাবে দিল্লি যতনের বাকে উপং দङ আবন বাকি বরক বিরোধিতা খাইনে বকুरै এবং বিরোধী পার্টিও থাঙ্গै আন্দোলন নখনাनै অমহাই বরক বকুरै আচ্ছা বেলে বেলে কিনা হামবাই হেকে তাপ इबोथ प्रश्न एकदम खूब राकमा क्वेश्चन खालायखा आं उन खालायमानो बा जतन साइमानो ग्रेटार ट्रिपल डिमान्डिंग बेपार नं हयतो पुरा खुलक सालि आं बुझै मांखा जे 2 तारिखनि जिता एग्रीमेंट आबन कोनो नं सादि साखाना खूब सम्भावना आन कखे बसे आनो एर आगे अनेक क्वेश्चन खालायखा अनेक न्यूज रिपोर्टार बा पारा बरराव आनो साव अच्छा बरं तो बरं एक्चुअली ताबो चुंगत एक लाइक एग्रीमेंट नं लाइक ताक चुंग पाल नं एक्चुअली पाल के चले मांगा पाल और पाल के चले मे के पालों यांगनाय इनके आने को हाइसी एक्चुअली बरक अनेक बरक प्रश्न खाई चुंगनो प्रश्न खाई बरनो तो खायो चुंगनो प्रश्न खायो जे दारा बरं तो ग्रेटार ट्रिपलैंड बुमुंगरी से त्रिपुराव मथा पार्टी तुई खाइमाने जिटा एनसी देवबर्मा कामन चाइले बंदक पावा जाय माने ओ टाइम चिनी ताक साखे साया ताक तक एलाइन चुमखा भाइबो जिटा रियली जिटा गठन आबत मासा सिनाय आं हामियाले साया माने अमहाय दालाता सालायखो अमहायता जे कामन चाइले बंदक पावा जाय हिंख्र ओ टाइम समय चिनी महाराज जी निजे साजाक जे एनसी देवबर्मा बा आईपीपी कामन चाइले बंदक पावा जाय हिं सालायो कामनसे मानाम दरकार तो माने बंदक सानबा अमहाय सामान कग्राव ताबो फेसबुक यूट्यूब चलै दङ एक्चुअली आबन बगे हयतो बरक तागो बरनि समर्थन बररबो प्रश्न खालाय दङ ग्रेटार ट्रिपलान जे सावनायखौ ताक बायके माने जिटा बिजेपि राव 2018 साल ना 2018 साल आईपीपी बाय जिटा कनफार्म माने बुंलायथ सालाय बरं बुसुंलायथ जखन बरं एनसी देपर माबा आईपीपी दंला हिंजावफ्रा न बाय तमान बगे एलायन्स खालायखा तखन किन्तु इ कप हायनो कावो जे एक्चुअली चंत उन्नयन से नायो बुकुंबारानि उन्नयन त्रिप्रासानि उन्नयन जनजाति उन्नयन से चं नायो जेखाने चिनी प्रधानमंत्री बा गृहमंत्री साजी सं बरं कग्रिखा जे चं बुकुंबारामखौ जथेष्ट चं उन्नयन खायनाय अमायके एग्रीमेंट आपो सेम एग्रीमेंट हाइके हयतो सयंलाया किन्तु हाइके कग्रिनो आपन सिमो माइके आईपीपी एलायन्स संनाय माने সেই তদ্রব 2021 20 19 21 ও টাইম এডিসি নির্বাচন ও টাইমও বহু চিনি বিজেপি হইতে একটা ম্যানিফেস্টো করা যাক ইলেকশন মুভমেন্ট বা ইলেকশন ইস্তিহার আফাবো आं अलरेडी आखलि आंनि निजे फेसबुक आं साराजाक जे आखलि एग्रीमेंट बाय आं जों जे मेनिफेस्टो खालामनानै आबो एग्रीमेंट हबो बांला दोनों साइड खालाय आं साराजाक जे नरम मिलेरि नायदि इबो तमा इरबो सेम आं आपरो मासाव तो आवन बगे नं जेहेतु कगना किसा एक खुरखा बा किसा तुमा हिनाय लारारिखा आं क्लियर ना मासासिनाय जे लुकुरो आने फार्स्टनि लुकुरो जरा इबो न्यूज चैनल नाय थंनाय बरबो नक्थौ बा सिथौ एक्चुअली जेहेतु प्रश्न खालाय थंमान बा आनबाय आं तिनि क्लियर नं साइमा थंखा जे आफो जेहेतु जों निनि तुमा निनि बा लैंड पावर एवं डायरेक्ट फान्ड एवं पलिटिकली तिनि क्षमता मानजानाय अमाहायराव इनके निनि
চিনি সাংস্কৃতিক এবং চিনি উন্নয়ন বগৈ টোটালি জনজাতি উন্নয়ন বগৈ এবং এডিসি এরিয়াও 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাই যে উন্নয়ন এডিসি এরিয়াও না পাহাড়ি না বাঙালি যে তোমায় যত জাতি তোমায় বরং যত মানে অল উন্নয়ন বগৈ অলরেডি বিজেপিরাও আপনার ম্যানিফেস্টো বোকার যাক এবং ইস্টার যেটা বাংলা ইস্টার আবকার যাচ্ছে আরও ক্লিয়ার সুযোগ দं आं आबरो आखलिनि जिता एग्रीमेंट आरो आं इस्तिहार आबानो आं मिलै रुमानबो दं जे नों जे सामान ठीक नो आबो तुमा एक्चुअली आरो किन्तु कोनो ग्रेटर ट्रिपोलेन्डनि कोनो इस्यु करय बा सुजाग करय आबनबागे आं आखलिनो तिनेरो दिमसागर तिनि सयदिन सिगां आं दिमसागरिरो गान्दारो आं आपो निउज खायो नंबाय ताक बं तिनि सयदिनि पर आबार तिनि दिमसागरा ताक नंबाय मालायका आनबागे आं हामबाय गावखायसि आफ्राबो आं साइ खालाममान दङ आंखे मा किरियो बरं ग्रेटर ट्रिपोलेन्डनि सावै कन्स्टिट्यूशन सल्युशननि सावै तलाङे बरनो तलाङे तुमाजानि खलायनो आं आफ्रां सामान कक दङ आंखे किरियो हिमाने ठीक आबो प्रमाण खाताबो ओके हामबाय ओंखाय ताबुक शुधु बुटुंनानसे बाकी खाना बुटुंदि खाना न जितेने चिनि मानोना बिप्लब देव कारण आं बिप्लब देवनि बुंसुंखो जानो मकल मुक्ति फैयो आं ताइसिं एयारपोर्ट थांखा किसा एक्सप्लेन खायदे मानो प्लिज तो माइमान कारण के एक्सप्लेन खैबोनो ताइसिं एयारपोर्ट बास आफ्र आन दुइ बारं बन बुमुं एवं बनि जे काया बनि जे छबि आन जखन बुखाव तुखा कारण नं चिंता खेनायदि ताइसे जों नं सामान्य ग्रेटर ट्रिपोलेन्ड इ जे जों जे टिटिसि उबो फ्लाइ बा 50टा सीट जिता पलिटिकली पावर हिमाने आबार किन्तु थं सुइजाक दङ इबनो ब तिनि ब एकजन वानसा सानान थांगे तिनि अने बिरुद्धे जारा आंचलिक दल तंगाय रह गुबे कोने किशोर हिंलेखा बन हिंजाखा विगत दिन आंचलिक दल तिनि एमनकि जारा ताक टिप्रा मथा तंगाय रह बरं बो हिंखा बा एकजन बांग्लादेशी फाइमाने दुगियाको इरो फाइ मुख्यमंत्री बेगा चापाय गुबे हिंलाय जारा अमाय रह तंग आन जारा टिप्रा मथा तंगाय रह किन्तु एरपरेबो এই যে মানগনাং বিপ্লব দেব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার মুক্তিদাতা এমন একটা একর্ডও বমতং आखलि एकर्ड तो बतंग एवं इबन सिगां जखन त्रिपुरा बिल पास खालाय रहखा आरोबो बतंग ब मुख्यमंत्री तंग सम ब 125 एमएमएल नो 20 बेरा त्रिपुरा विधानसभा बिल पास खालाय अलरेडी दिल्ली रहखा गुसो पंखे अमहाय बर जिता बामफ्रनि आमल 3 बार चिठी सकपायगा जे एडिसि एरिया आपग्रेसन खालाय बायके त्रिपुरासानो उन्नयन खालायनाय जे एडिसि एरिया जत दंमोन आबनो बायके उन्नयन खालायके बायकना जे एडिसि एरिया नो उन्नयन खालायके समग्र त्रिपुरा समग्र इन्डिया नो उन्नयन खालायमेया आबन बगे एडिसि एरिया नो निश्चय उन्नयन मा खालायनाय उन्नयन खालायनानै थांगा बायके से धारानो से चिन्ताधारा खालाय बिप्लब देव जेबाबे चिनि माननां बिप्लब देव मुक्तिदाता त्रिपुरा जोंनि एमन भाबे बिल पास खालाय रखा आबन बगे आं बनो मथा हेगेसे मा दं बय बाहाय जों सामैया आं जखनते एयारपोर्टआव फायखा आंथ' 9टासिम नखर जागो एयारपोर्टआव जखन फायखा आं बनि काया बनि माया बनि मुखांनो केसे माने सुंखेसे आं मकल मुक्ति 3 बार फायना नाय तंथमानबाय अमायके मा दं वो हयতো অনেক কিছু অনেক সামানো হয়তো আন কখেই বসে বিগত দিন যারা এই বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী নেরা তাক বনি চরণ আশ্রয় মানা লাগে এনিওয়ে খানাদি আं কখেসা मा सानाय बीजेपी एमन একটা সিস্টেম খুব ডিসিপ্লিন করা बीजेपी बबा साबरो तुमाक्लाबो साइनाया आबन बगे बीजेपी चीनी केंद्र जारा तंगाय राव जारा केंद्र जारा चनो नायने ऑल इंडिया जारा नाय तंगाय बरन चिन्ताधारा खूब का बफ्र साबनो प्रयोग खायने बफ्र साबनो ब्रत लांनाय ता चीनी मानोना चीनी प्रतिमा दि बनो एकदम खिख्लै रहया बा इरनि एकदम उबो खाय रहया बन जागा एकटा सुंदर जागा बनो ठीक आरो जागा लां पुसाने वो बरं बफा काजार खुनांनाय आबो बरं सिमा दं साइन आबन बगे आं अनुरोध खायो जे प्रतिमा भूमिक बफ्राथिमालिया आबन बगे जों जिंगानाय बा अमाय खायनानै अमाय अंनानो उचितिया ठीक সময়নো বনো এমন জায়গাতে হয়তো তিনি কবির সাথগিয়া চীন বিষ্ণু বা চং কিসা খবর মামান তো বনো বুড়ো জায়গা নাম আমার আলোচনার সাথগিয়া যথেষ্ট কাহাম হ্যাঁ যথেষ্ট কাহাম বিজেপি বা আইপিপি যথেষ্ট কাহাম खोनादों आं कफिसा सानाय जे संसार हिसांनो যদি সে ঠিক দं একে বুসাবুতিনো ঠিক লাইয়া হিসাंनो যখন ঠিক নাই বুসানো ঠিক লাইনা কোনো সমস্যা নেই ঠিক আমায় আগেনি যে আইপিপি বাই বিজেপি যেখানে সমস্যা আবার কিন্তু উপলব্ধই
boi gutainai tongo abon boge apa hoito somesya ongka kintu ta amo hai IPP ro jara tongaira bar musi paika akli zero ba sai ma sajak je Delhi thangai Rahul Gandhi be achok salai toma borong road map khlaika already sajak borong no nosta khlaina naijak ta kintu borong buji mangkha koibar বুঝি মানলাম তা ঠিক না তোমার কোনো ঝামেলা পুরা IPP বিজেপি যথেষ্ট সমুদর একদম খুব কাম অনেক খানাদে মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে যে প্রায় 37 থেকে 40 যেটা মানে লক্ষ ভারত বা চিনি 12 লক্ষ জনজাতি অল না মুসলমান না মানে মাইনরিটি না বাঙালি না পাহাড়ি যতন বগে না মহারাষ্ট্র আবার বন বগে দাও তোমার কোনো বকলে তবে কাউকে হাইছি আং মিয়াবো নিউজ হাস্তিনি খরং নিউজ আনো সুংখাং মাসাও মহারাষ্ট্র হয়তো আসুক হামিয়া তুঙ্গিয়ানা আসুক তলা কিন্তু বনি লগে যারা তংনাই রাও দশের চক্রে ভগবান কাউকাইছি বড়নের কারণে অনেক সময় হামিয়াফো মাও না মাসং আবার মগে তার নাই এগ্রিমেন্ট অলরেডি খাই থাকে এগ্রিমেন্ট অলরেডি সাজা দङ 6 মাস বেশিও যা কিছু খাইনে 6 মাস বেশিও মিলেই যে এগ্রিমেন্ট মানে এগ্রিমেন্ট সংখ কিন্তু আরো কমিটি খাজিয়াকো কমিটি কিন্তু লটকাই তমজাক কমিটি অলরেডি ত্রিপুরা রাজ্য ফাইয়ে চিনি বিজেপি প্লাস বরংবাই তোমা মানে তোমা जों बा मुसुक बा खेततलां मुसुक खाया दे बुदुक मुसुक तत्राव किन्तु बुदुक खाजाक दङ किन्तु खुंथा किन्तु हाव कायजाक खुंथा किन्तु आने यागोसे खुंथा किन्तु आने यागोसे आं खुंथा सारक गेजे ब सारक यगै थांमाने एगा थांमाया अमाहाय सिस्टेम आबन बगे एग्रीमेंट का ठीक न जो तो मिलगाय मासले जोनो का अनेक एक आगे उनखा आं তিনি রজ তকক সাথিয়া আন মগে মিলে চলিয়াকে जों जनजाति उन्नयन खाइया किन्तु बीजेपी जिता उन्नयन खाइना नाय तमन एबा नरेंद्र मोदी उन्नयन खाइ तमन दस एबा सिगां उन्नयन खाइ दङ आं मिया एक रिपोर्टार मासाव जे प्रधानमंत्री जनमन रियां नमगे पीबीडीनि आबगे दाबि खालायना दाना नांया रियां जत किछु नांगमा तुइ न खिथाय निने लामा निने যাবতীয় নাংম নিনে 5 লাখ যেটা ও আয়ুষ্মান अब रियां नरि अब बेस्टाव माहे खालायजाक माने जत नांगम बाबो रै तंखोनो दाबि खालायनाय आं आखलिबो मासाव এবং एडीसी एरियाव डक्टर मानिक साहा तक बर्तमान এবং বিগত দিন বিপ্লব দেব ত্রিপুরা মুক্তি বিপ্লব দেব তিনি যার বগৈ চুং থাকা ব যখন মুখ্যমন্ত্রী তংখ চুং দাবি খালাইনা নাইয়া प्रति विलेज तथा पंचायत 12 लक्ष ইয়ারলি 12 লক্ষকে पंचायत उन्नयन बगे रां जागो 50 फाइनान्स होते एबोनो सिगाङो बामफ्रनि 25 बছর আমল 40 থেকে 50,000 फाया बছर কিন্তু এই বিজেপি সরকার ফাইমানে পর কোনো দাবি নাইয়া কোনো আন্দোলন নাইয়া কোনো রাস্তা রুখ নাইয়া কোনো মুংসাক লাইনে নাইয়া 12 লক্ষকে রাং जागो पंचायत डेभलपमेंट होगे पंचायत नि तৈ হইতে খিতা হইতে তোমার নাই তোমার বুড়ো অসুবিধা তো বহু জায়গা অসুবিধা আবো নাইদান বগে আমাকে রাং जागो এবং আগামীতেও তাইবো রাং বারান নাহি অলরেডি চিনার রিপোর্ট সকায়া যে আবো নগে মাসাও আন্দোলন খাইতনা নাইয়া আচ্ছা आंबा हामियाके सानगै दं बाहाय बोलते नंनाय दे कांग्रेस सुदीपर मन आलादा लाइन किन्तु बुखु पहले सा चंगायलाइन यां बा नुं निजे नायदि 2023 विधानसभा पालुं लायका बुथ पाइखा निजना वालाई न्यूज रिपोर्ट उबो खाइमा नबुनुगो ये कगतन तैबाय थक केरोसिन थो बा चागना थौंदो কোনো সময় মিলেই মাইয়া আবন বগৈ কংগ্রেস বাই সিপিএমকে থক বাই কেরোসিন বাই তৈ হাই বরং জীবনও মিলেই না মাইয়া আবন বগে বরং যেসব সাথো যখন বরং এলাইন যে 2023 নাইলে বরং পালকে মিছিল খাইমান দেনো পালকে জনসভা খাইমান দেনো পালকে কোনো রুট মাস বা রুট উবো খাইমান দেনো রুট সু খাইমান দেনো নঙ্গিয়া আবন বগে তাক লোকসভা ফাইয়ে आं ताइतेसा ताक दिना आरो पुरा क्लियर रिपोर्ट आनि यागो करे आं बरंनि तुमा खाइमान आबो दङ जे बरं जे तुमा कत दल 27 दल बरं जे इंडिया जौतुंलाय माने आ 27 दल प्राय 13टा दल
মানে খরচ সমতাবক মানে তোমাইনাय CID नाय তোমাইनाय खरस खालाय केस खालायफै तंनाय गोबां मत आंना पुरा मेप खालाय सुइफै तंजाक दं आं तांनि खस्थ' करे 13 इदि फानांजाक माने तुमा बर अलरेडि मानजाकसै बर मानजागैस दं गोबां मा नङा जे आखलि किछुदिन कंग्रेसनि একটা টাকা বিকাশ তোমা জানে বমং তা ওইটা ক্লিয়ার সামলায়া বন নক 3 কোটির উপরে উনা 3000 কোটি না বুসুকজানি উপরে বন নক হাকে রাং মানজাকা ওমাইকে মানজাক পুরা অলরেডি 2 নম্বরই পুরা উবং থাকা এবং মানে ত্রিপুরা তো ইন্ডিয়ান অল ইন্ডিয়া নো ত্রিপুরাবো নাই 2018 ইলেকশন নির্বাচন সিকাগো আগরতলা নয় একজন মেম্বার সমর আচার্য বুমুই সমর আচার্য মানে হয়তো উবংকে মাননাই ইউটিউবে তাকে ফেসবুক রোজাগো সমর আচার্য বা একজন মেম্বারসে রাং বান্ডেল 500 বান্ডেল 1000 বান্ডেল ন তলা লেপস নামখা আবনো মানে তুষক স্নামই আবার সাকাও চুমজনা আবো রাংনো চুমখা বনা নিউজ रिपोर्टार थांसंगा नि नंजे अमाहायखौ ख्लायमान नि तुमा इच्छा तमा तुमा आकांक्षा दं बसाव आंनि इच्छा आकांक्षा दं माने आं अमाहाय ख्लायनाय रां साका थुनाय रां साका चुमनानै একজন মেম্বার बहायखौ बुरना तो कोटी रां আমার করাপশন সেই করাপশন হইতে বাঁচাই আনবগে অল ইন্ডিয়া বরং চুটং লাইখা যিনি যেটা বিজেপি সরকার অল ইন্ডিয়া পুরী বিখ্যা বরগ্ন তিনি যেভাবে টিসাইটি ফাইকা উন্নত থেকে উন্নত অল পৃথিবী বরং তাবক নরেন্দ্র মোদীনি ফাইছে হানফাই मा दं আবন বগে আবো বরং যে কারাপশন খাইমে রমজাং আমন বরং তাবক তাইসিং যে প্রশ্ন কানে সিপিএম কংগ্রেস আবন বরং যেটা তৈবাই থক মিলিয়া যেটা মুসাবাই তোমা হিনাই ব মুসই কিংবা ব মুসাবাই মিসিপং তো অমাইর যে টিলাबो जे जंगल जे बलंग तंमाया ताक तंनानै बरं सुरख्लाय आंनि बरं किसते माने नाया किसुते बरं बुत या बरं हयतो जोङो बरं नेता निजे सुबिदार्थे निजे उबन बगे आईएस इनकाम खालायनानै बरं मिलायनाय किन्तु जनसाधारण बरं बुत या যখন बरं मिले इलेक्शन बुत प्रचार खालायनाय बा जनसभा যত খানে তত বড় কমে যত খানে তত বড় কমে থাকবে না এবার জানি আপনার বকে সিপিএম এবং কংগ্রেস কোনো সময় সাকসেস হয়ে আনে তিনি আং তাক পর্যন্ত যত নিউজ খাইকা নুনাই দিয়ে आं जे 120 एमएनएल बि যতবার आं নিউজ খাইকা आं बारबार साजाक दं आंनि निउज हयতো যারা नायनाय नुसियो आं যতবার নিউজ খাইকা ততবার आं যারা टिप्रामाव थांना आं कयजक दं नरं डेटा टेबलेट सामना ওই টিটিসি न मानेना दि आं आक्लि बैरो खाइरो खाइखो सयजन काफो बसा आबोना मानेना आं टिप्रा सानि उन्नयन अनेक हामफ्राय फैना ठीक मानेखा आं ताक जराव आं काइ हात कक बं आं आनि कौ एदिक सेदिक माया ঠিক এবার সিপেন এবার অন্যরঙাই যে হাইংনাই বরং গত বিধানসভা যে বুথ মাখা আমার অনেক তলা বুথ থানায় এবং সারকার থানায় অ্যাকচুয়ালি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তো আখরি এগ্রিমেন্ট দं লাগে আবো তো তংমাই দं আর ম্যানিফেস্টো তংথু তংয়াथ বা এগ্রিমেন্ট তংयाथ বিজেপি তো অলরেডি টাঙ্গুইस दं नंनाय दे যেটা 18টা একলব্য স্কুল আবো কি আগে ম্যানিফেস্টো তো পুরোই বা সাজা করে কিন্তু খাই দं নিন এরপরে প্রধানমন্ত্রী জন্মন্তাগুদি আং যেটা পিবিটিজি যেটা অল ইন্ডিয়া 75টা জাতি মানে অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরাকে রিয়াং অমায় জাতিনা তাগরি দं আবো কি ম্যানিফেস্টো বা ইস্টারও তো পুরো বিজেপি এমন সময় এমন তাঙ্গো আবো কেউ সাইমায়া টোটাল উন্নয়ন বগে তাঙ্গো এই যে মাইরং ফ্রি চারি তংমান আবো কি ইস্টারও তো বা ম্যানিফেস্টো তো পুরো অমো হাইকে নিনি অল ইন্ডিয়াও তাঙ্গো দङ এবং আগামীত যেफ्राव थांनाय आफ्राव बरं तां दङ आं मेनिफेस्टो फाइकेजे तां उंना नाङा एमन कौया এবং मेनिफेस्टो तंकेसे तांनाय আমন कौया বিজেপি মানে একটা দল मेनिफेस्टो नाङा तांगो আর मेनिफेस्टो যেটা তো বা ইস্টারও যেটা তো আবো তো तांगो न কিন্তু আবনো বাইরেবো অলরেডি বিজেপির তাংনা রাইট আনবগৈ मेनिफेस्टो তৈরি বা নিনি ইস্টারও তৈরি খালাইয়া ফুননা না আবো একটা নুনাই দাম কথাই সানায় বিগত দিন যারা ইস্টিয়ারা তুখা যেমন বিগত 35 বছর 25 বছর তো 10 বছর চৌনুকা সিপিএম ইস্টিয়ার অনেক কিছু তুখা আবো ইস্টারে যেহেতু মানে আং কৌতেছার সাড়ে বিশ সাইয়া 1993 88 সালে যখন বামফ্রন্ট চেম্প্র বরং তোমার গত নখলাকে আবো তাক যত কৌ সাথগা এরপর যখন বরং 1993 যখন ক্ষমতা বরং ফাইনা নাংখা বা নাইখা আপনার বরং তোমার শাখা চৌন যদি সে ক্ষমতা ফাইমাই খায় एडिसी एरिया এবং ত্রিপুরা জয় ইনলাইন পারমিট চালু খাইনাই হিনজাক দं 93 आं तिनि इबन हयतां
নিনি আরও অনুরোধ তাই বাইসা কোনো সময় যদি সে মাননাং রাধা চরণ দেব বর্মা মহোদয়নো প্রশ্ন খাকে এইব কেসা প্রশ্ন খাইছে আं অনুরোধ আं এইব নয় আं অনুরোধ নাচ নারো সিনে চাই তংতে আं অনুরোধ খায় যে আফ্র বরং সাজাক দङ যে 1993 চং যদি সে ক্ষমতা ফাইকে ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনাय আবন বগিনো নিশ্চয় দङ এবং आंनि आइया आमचाइनि बर' राव जारा टिप्रा मथा हाबै थांनाय राव बर' निजे आं फेसबुकआव सुइजाकलै आं बायथ' बर' सुइले सिपिएम राव जखन प्रचार खालायबो बर' साबो ना 1993 हायगोरनाय माने रुजुबिखा नरम बामफ्राव तमरा हाय दालासा बर' अनेकसो सुइमान आं नुखा आबार नमगै सिपिएम हाय दालासा मोतांगिया बिजिपि एक्चुअली प्रेक्टिकली जिता बुकुंबारनो दरकार आबानम तांगो आबानबगै आं आशा खेव जे इस्टारो सुइके जंनाय बा सुइनांनाय माने आबानबगै आं सानान मुचो এই যে বাউতাবাজি সিপিএম কংগ্রেস ইশতেহার সই পর্যন্ত সিরিয়া আবার ইশতেহার সই যেহেতু রিয়া আবার ইশতেহার কোনো ভ্যালু করবে ওকে স্পেশাল মেসেজ ইবনো স্পেশাল মেসেজ তাক চং শান্তি মাতঙ্গ এবং তাবক এই করোনাকালীন সময়ও মাইরং ফিচারে যাকা তাবো তাই 5 বছর 12 বছর এবং যত রিয়াগ্র যারা নক করে তার তাক প্রধানমন্ত্রীর জন্ম হয়তো নক রেজা থাকা অমাহাইকে আখলি বাজেট অলরেডি তাইবো 2 কোটি নক খাইজাকা তুজাকা যারা নক মাইরাव তাইবো মানাय আবো কোনো মাই আংজনে কও করে কিন্তু আং ইরা কিসা কও কোসানান মুচো নিজেরা হইতে ওবা হনুমান ও সাজকতে হাইক্লাইও হনুমান যখন বন কৃষ্ণয়া রাম যখন থাইলিক লাং বনয়া ফার চারনানি বসাও চাইয়া অমাহায়ং খেলে জং খুনুম খাইমাय आंनाय আবনো তিনি এগ্রিমেন্ট বো সেম ন নরং ফাইদি পালংদি এগ্রিমেন্ট সয়ংলাই জংননসে খাইনা সেই তত বিগত দিনে কিসা সমস্যাংকা যে নং ন্যাশনাল পার্টিও থানা নাংয়া খিতেন বগো নং দাং বারবারই বনো কাইসা সবসই মাসাও যেটা নাংমাবনো মাসাও হাইকে সামান বগে অনেক বড় বঞ্চিত খাই দিছে এরিয়াও নংনাই দিয়ে কোনো জায়গাও একটা যত কক সাথ গিয়া বড় হাই চংসা বসাইয়া যারা উন্নয়ন বিরোধিতা যারা খাইনে রাও একটা জায়গাও সাপ্লাই কাইনাম থাঙ্গা সাপ্লাই কাইরে জায়গা আরও রাং সানজাকা কিছুদিন সিगाङाव थाइकेसा घटनांखा जे लामा सामु थांनानै थांमाने रां सिगां जमारिदि अलरेडि फेसबुक इउटिउब नखरजाक रां सिगां जमारिदि एरपर लामा सामु थांबायदि निजेनि एलाका उन्नयन खायने निजेनि एलाकाव बि सुनाय निजेनि एलाकाव तुइ नुजोना नाय एडिसि एरियाव आबो एडिसि एरियाव दिनै 10,000 लाख खुरान थांखानायाव रां सानजागे खारै माफाय 10,000 खालाय थैमान बचुं आबो घटना नंखा आबो नबगै आनि যথেষ্ট বিশ্বাস दङ आनि ভিলেজ আছে आनी ভিলেজ আছে 25 বছর বামফ্র নামানো শুধু ডিপ টিউবওয়েল একটা শুধু কাইসাছে কাইজাগো তাক আং চেয়ারম্যান অবস্থায় 4 বছর বা 3 বছর করোনা 2 বছর থাকা এরপরে 3 বছর সুযোগ মাঙ্গা এই 3 বছর ফার্স্ট 5টা ডিপ টিউবওয়েল নংখা আনি ভিলেজ আছে এবং হোল বকাফা বিধানসভা 58 বছর নংখা এবং যেটা হাইস্ট এবং কোনো সময় উইয়া কম হয় নকবো সেম ওমাইনকে আবার নবগে আনি টিপ্রা সারা যারা বুকুংবারারান কেসানান মুচো এবং মিয়া আক্লিয় আন্নগ যখন তে ইব এগ্রিমেন্ট নং লাইকা টিপ্রা মতন স্টেট লিডার একজন আনো ফোন লাইকা দাদা বুড়ো তং কে আং সামু তাঙ্গই তং ইসাও फुं टाइमाव 7टा दिगे दादा आंनि नगो फायनाय गेबा ओ नों कामने तंग बनो संगा कामनो तंगो इंगां साका अरे नरं तो सुइरो एग्रीमेंट दं लाइका ताक ताक काम खुशी खबर बाहे खबर तो माबोबा आगे बीजेपी घोषणा खालाय तंजाक 2019 नि सिगां आगे घोषणा खालाय तंजाक आबो तंगना अलरेडी बिल पास खालाय राजा बयजन टिप्रा मथाने लिडार स्टेट बयजन कार्यकर्ता যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বস অলরেडी সাই तंखा যাবো তো অনেক আগে তোমার খুশি হংনাनै তোমার বাজি সংনাनै তোমার আনন্দ খাইনাनै অলরেडी আগেই সিব মেনিফেস্টো রি তंजाक आगे घोषणा जाक इबो तो চংসে বাদা খালায় তনবলে অমাইরা কক্তি সাকা বং যথেষ্ট জ্ঞান তংমান বগে বসাই মাঙ্গা এরপর আর নগ থাঙ্কা সালাইকা ব আগামী ভবিষ্যতে বিজেপি হাতনে নমা সালাইকা গে তাক যেটা সামান কম আবনো বগৈ ন ব সাইমামান বগে ব সিও আমলাগে ব হাইকে আগাই থাকে ব কথাইজা সামান তঙ্গ নাইদি বিগত দিন গণমুক্তি পরিষদ টংখা যত সিপিএম এই উল পর্বতীয় সিপিএম মাস মাংখা যত আঞ্চলিক দं এরপরে নিনি টিউজে সংখ্যা লাসক কংগ্রেস বাই এলায়েন্স সংখ্যা আইএনপিটি আবুব কংগ্রেস বাই এলায়েন্স সংখ্যা আইপিএফটি অনেক তাই তো অনেক তো আঞ্চলিক দল এরপরে আইপিএফটি বিজেপি মা সংখ্যা
Cungjo to sara Tipra bukung bararau Tipra sa sung tidak kota. Tipra Motha no Tipra san bukung nung Kaisiano Tipra san boge prande samutangon chung cinta kota. Nai kita ko agree na thake. Ani kau ya bon kau bosau. Cungjo to saimano national dol sara goti puroi national joto chung mahap pai na bosau. Ya agen si mahabai samutangon chawnya Tipra Motha na borok anara phayo. Bo korbuk torbuk ba gontasar omai ke nawai bono borok khaijak tongoi saw ekta team hap nai saman tong ang bono masa Biplab da khai tongo to habri nai ang borok masaw abong ani state president tongo ani jonjati mucha state president ba mother state president borong salai erpore no khaina masaw abon bagoi goti ibono je ancholik jotoi tangde jotoi kisu kok thaisa tongo ni toleng tok khaje phungto sala nung puayaman siya horpoin sonja poin nung jesu kono kasaka bildu nung sonjang gaje kebo nung haw makalai pene phang makalai pene horot sunan bu phang makalai pene same to do nung jotoi bathenge nung national party na dekho se ma khasinai menu sadron to nung bat thainga asu gondo goi to mala iabono mo utraibo o Tipra Motha chaibo bobo ibono sawo je chonga su bat thain ko khane jo kan goti si ro sapai anbogai ibo khainan dorkar ibono tangnan dorkar na agen sim bhabe tangman dorkar na sa anbogai ibono joto na khobor kachanai boje bhabe shakha obono bon ko ঠিক do বহাই সিনান দরকার বতাইবো সামান tongo ani jara বিসি জোনাল চেয়ারম্যান তোমার বেনিফিশিয়ারি ফাই রহিং সংখ্যে ইলেকশন লড়াই তোমার আখরি হাতে কতর ফাই হিনজাগন সাওয়াং থাইয়া লেইন সাওয়াং থাইয়া হানো ফোন থাইয়া বড় তুই ফাইদি নো আং থাইয়া কারণ সামান দङ যখন বেনিফিশিয়ারি ব্যাপার বড় সংখ্যে পাও সাইয়া মুখাংসে খেগিয়া নং বেশি যাচাই খাইও বা নং বেশি উব ফাইयो প্রশ্ন ফাইयो নি হিনজাকো হাই সাও পাওসে সঙ্গই মাইয়া তোমা উন্নয়ন বগে তোমা ফাই নং থাইলিক বাগান ফাইকে বরং অর্ধেক চাই পাই হিন বসা আনে কগে বন কৌছি বসাও বা পুন বেনিফিশিয়ারি ফাইকে অর্দালে মনংসে পাই যাও গাও মাই রসা আনে কগে বন কম বহাই নং চাউন বগে আং আগে বাগে হাতমান চাউনি ব বসাও আন বগে আং তো তন কইনাই বরং ফাইবাইদি আং কারণ বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সাবো মথা সাবো সিপিএম সাবো কংগ্রেস কেন বুনাইয়া এমনভাবে কড়াকড়ি চুনো নির্দেশ দিযাগো নিন ভিলেজে যদি যে 50টা নক সিপিএম সিমি শুধু 50 জনা বা মথা সিমি শুধু 50 জনা নক মায়া কইকে আবো নক মার নাই তো অর্ডার ফাই আনবগে যত ন বিজেপি না হামজাগো আমফাই মানো আনবগে যথেষ্ট ভোট নাই এবং ভোট যদি দুই মাননা বিপ্লব দেবজিটা চিনি তাবো যে এগ্রিমেন্ট নংলাই মানে আবো আগেন সিমি বইর বিধানসভা বিল পাস যেমন খাই রহা আগেন সিমি বসঙ্গে অমাহাইকে বুসকাং তাইবো খায়ানে আশা খাইও বা যেটা এগ্রিমেন্ট নংলাই মানে ববো তো সুই রিজাক দङ ইবো এগ্রিমেন্ট ন পুরন খাইনান থাঙ্কে আং মথারনে কইছিনাই তাবো তিনি নিউজ চ্যানেল মাদাবাং কইছিনাই নর ইবো এগ্রিমেন্ট সম্পূর্ণ পুরন খাইনান থাঙ্কে বিপ্লব দেন নং ভোট মারিছিনাই বিপ্লব দেবন ভোট রইতই চং জিসি জিতেরে না জিতেরে তিনি যে এগ্রিমেন্ট পাঁচটা যেটা এগ্রিমেন্ট আবো চং পুরন মা খাইলেন বন মাধ্যমে চং পুরন মা খাইলেন কারণ যথেষ্ট দিল্লি বাই বনে যোগাযোগ অনেক হাম বনে লেয়ার অনেক কাহাম দিল্লি বাই কারণ বন দিল্লি সে রহ বন ত্রিপুরানে দুধ বা বিজেপি নরেন্দ্র মোদী দুধ হিসাবে রহজা কইরা অমা এখানে যেবো জিতেকা যেটা বামফ্রন্ট হিমানে চিনি 47টা 52টা সংগঠন দङ কোনো সময় অন্য বিরোধীরা ওইর ক্ষমতা ফাইমাইয়া লাল ত্রিপুরা লাল মাটি এর পদ চা সঙ্গই মাইয়া হিনমানে এর পূর্ব তিনি মানগ্রাম বিপ্লব দেব ও ফাইমানি পর ওইগুলো স্লাইডি ফুনুকা চেঞ্জ খাই ফুনুকা আনবগৈ আং কইনান মুচো বতাইবাইছা নরং আরো কইনান ফাই দङ নরং উন্নয়ন বগে চিনি উন্নয়ন বগে ত্রিপুরাসো উন্নয়ন বগে বতাইবাইছা আইর ত্রিপুরা জব ফাই দङ চংবনো চং যত বুট মারে লেছিনাই আং ত্রিপুরা মতো ট্রাইরাও যারা ত্রিপুরা মাসে ওয়ারাই আর যারা হিনতং আং বরং কইনান মুচো এই যে এগ্রিমেন্ট পাঁচটা এগ্রিমেন্ট আবো এগ্রিমেন্ট পুরন ফাইনান ইনকে তা পুরো বংশরাও চং যত বুট মারিলেনে আঙির তাই কিসে কইনান মুচোগো এই যে এগ্রিমেন্ট 6 মাস নিবিসিও এগ্রিমেন্ট বা উমাই টিম খালাই উন্নয়ন মা খাইলেনাই বা টিম খাইনা নানাই হিনজাগো এই জায়গাও অনেক বড় নুংনাই দি আগলি হাথাই কতরবো কিছু এমডিসি নিজে একজন সাংবিধানিক উপ পদেব তঙ্গই আরো বাসন রূপত বর্তমান শাখা যে নগদ থাং সকাই মা বুনাই নকলে সাং তকমা তকনাই নং নিতিক্লাইছে মা বুনাই অমা হাইর সাও
एक्चुअली बरं जे एकजन संविधान बर तंगई पास फाइमान पर जनप्रतिनिधि अंगई आं तुच्छ मन खायो बरं जनप्रतिनिधि दंनानि कोनो बरं बस्कुरै आं हाइके मा होनो अमायखौ दिन हाइके साव बरं दिनै सिमेर समाय तांमा थानाय थाङो नकनि सख्लाय माबोनाय ताखुराव खानादि नरं तो कन्स्टिट्यूशन सम्बन्धे सावो आर्टिकल सम्बन्धे सावो नरं जदि कन्स्टिट्यूशन सम्बन्धे सिगांके तिनि थांदि तिनि सख्लायनाय दिन नरं आं तिनि बनोइता आं उनो खायो हाइबा नां ताइ का करकलां माने कौ बुरो साना मुसिया जेतु एलाइन जं लाइका एलाइन साइड नं लाइका हिसा नं लाइकाबा तो आं बनो साना मोचाय এই যে বরং যাইকে কগনা রংমানি आं जरा तला लेवल तंनाय वारिर ना उनर खाय बरं को खनाय नरं जदि खायके जिते एग्रीमेंट नं माने से एग्रीमेंट मुताबिक उन्नयन खायमे आंनाय आंनो आंनो काबन नारनाय बहुत चेरिदि नरं सखाय बुजानाय नक सगनाय तो नक खाबले एदिसे क्षमता फायमान पुरो बुसुर नक सगजका बुसुक बुरी मासा बुराबाय बुरी नक सं माने फेसबुक तंबले राजाना बुखु सित्राके हिमाने आं बुखा खामो आबो राजाना बुखु सित्राके जागा आबो राजाले खलायरिया किन्तु बनि वारियराव खलायरियो आबोनो ताइसे आं जिता सामानि बनि एकजन मथाने आं नगो जखन फाइबा बसावो आं बनो संखा हासिले नं तो स्टेट लिडार अबाय दङ बा महाराज संबाय दङ ब डेभिड मोरासिनि एकदम कासेर बरफ दो बुमुलो सालिया बसावो जे महाराजलाव माहायरले चंया कसर मादन बरफ हायंगो बसावो हाथाय कटन बेपार बसावो हायखे सामानो बसालिया इंसाव बसावो आबन मन ता उस्लोते काम बरो उस्लोते मातो कारण सेखाने बसावो बजे मा हायखे हिमाने जदि कसर माद सिपे नथां नक सावै लिखे दुस्तुंनाय नामलाय मथा बहायखे साव संसे दुस्तुंनाय ब्ले इंसाव ब कारण सिपेम तो माय टिक्स दङ बरं 25 বছর 35 বছর बरं टिक्स माहाय कसाराव थां सामुं खायनाव माहाय दङ इंगे बनि कौ खनाय थाङो खर्स लागावरिखा बा गारि कासैबो टपरुका इंगे तो मथानि उबंना इंगे जे एग्रीमेंट दंलाय माने आबो एग्रीमेंट सफलो तावि आंना हायनाबले न आबोनो बबसाव माहाय सामनि चाया आंनो दिनै निउसनि माध्यमे बां उनुर खानाय एक्चुअली आঞ্চলিক दल मथा बुझो तो बरफ खामि आंनिया बरफ काम दंगो যেমন চিত্তদেব বর্মা সার চিত্তদেব বর্মা সংহাই বা মহারা সংহাই বা অনিমেষ দেব বর্মা সংব ট্যালেন্ট বরক ন অমহাই বরক ন আমি ফাইদি তাবক ফাইছে উন্নয়ন ফাইনা খাও তাইছে হুন মান কাউ সাথে খাঙ্গা খেগে তাতন ফাইদি পালকে উন্নয়ন ফাইলেরা সময় দংছি নক সৌরুই নক বুখরুই আকলি পাতাল কন্নানো চিনি বাই পাতাল কন্নানো অম বিয় কা সলাইফু ইবো তং সাইয়া অমহাই তং রাজনীতি বেশি দিকিয়া নং চিন্তা খাই বরক তো তংছি বাতাবক বরক করে খাবলে ông hai đông lại thế sai abang bukai ông lại yaoi faidi airline chung lại samu tangana ani koi mong tongai biplab debna chung joy khai này bipol bote joy khai này jita বিরোধী নাই tongmane BJP no baike jita karon nai do India jodi chei ক্ষমতা ফাই থাকানকে nong je agreement khai mane agreement samutai kaje chuli ang thalai ang motha trai nang guse koi na যদি ইন্ডিয়া যদি ক্ষমতা পায় কে নং যে এগ্রিমেন্ট খাইমানে আবো কাজে চুগি আং থানে গে চুং উচি এগ্রিমেন্ট খাইমানে আবো কাজে চুগি নাংকে চুং যত জাপাই मा खालायनाय বিপ্লব দেবটা मा पायनाय बा पूर्व आसाम जेबो पार्टिंग तो सङाबो पायनाय दरकार पायदे चुं उन दिगे चुं मा थांलायनाय